अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। हफ्ता वो जो शुरू होगा 19 सितंबर से लेकर तो 25 सितंबर तक। ये जो हफ्ता है ये बड़ा दिलचस्प किस्म का हफ्ता है क्योंकि ये पूरे चांद का हफ्ता है। बड़ा मैग्निफिसेंट किस्म का फुल मून है और पाइसेस में है। चूंकि हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं सो वेस्टर्न में ये पाइसेस में होगा और ये पूरा हफ्ता जो है ये समझ लीजिए एक जज्बाती तौर पर इम्पोर्टेंट है सबके लिए। कुछ हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए इट्स ओके। लेकिन जैसे पाइसेस है, जैसे लियो है, इनके लिए ये चीज़ें वंस इन अ लाइफ टाइम आप समझ लीजिए, वंस इन अ ईयर, नॉट लाइफ टाइम ऑफ कोर्स। हर साल एक पूरा चांद आता है पाइसेस में और ये जो एक हफ्ता होता है इसका इंतज़ार करना चाहिए। जो रोमांटिकली या इमोशनली जिनको कुछ जिनकी रुकावटें या वट एवर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें एक बनता है हमारा लियो, लिब्रा एंड पाइसेस। बहरहाल अभी हम डिटेल में सबको देखेंगे क्योंकि सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कैंसर के लिए तो वैसे ही चांद इंपॉर्टेंट होता है, फुल मून वो भी फैलो पाइसेस में। तो बहरहाल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक बट अ गुड वीक। पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसको जरा इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। हालात जैसे भी हों, हर किसी की जिंदगी आजकल माहौल ऐसे है, हालात ऐसे है कि हम सब लोग अपने किसी न किसी महाज पर जंग में मुब्तला हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, हम बड़ा हार्ड वर्क करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज बता सके। जो पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव एनर्जी में है आपके लिए वो हम कहीं से ढूंढ ढांड कर ले आए। सो इट्स नॉट प्रिडिक्शन, एज आई ऑलवेज से दीज आर कैलकुलेशन। सो हमारी जो कैलकुलेशन है, जो एस्ट्रो वेदर है जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट फुल मून है, तो उसी पे के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुर्ज हमल। जो हमारे एरीज दोस्त है उनके लिए हफ्ता ऐसे जैसे होता है कि रेडी फॉर एक्शन किस्म का हफ्ता। इसमें आप अपनी वो जो सुपरमैन की केप होती है ना वो पहन लीजिए और अब सुपरमैन वाली एनर्जी आपके अंदर है। एक्शन ओरिएंटेड वीक है, लेकिन इसमें जो चीज जो एडवाइस है वो ये कि पहला कदम लेना होगा। सोचेंगे क्या करना, ये करना, ये करना, जो सोचेंगे वो होता चला जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी, जैसे आप एक सिंगल स्टेप लेते हैं तो उस एक कदम से आप मंजिलें तय कर सकते हैं। इस तरह के भी दिन आते हैं। तो एक जो बेसिक चीज है ना, ऑल दैट यू नीड इज टू गेट स्टार्टेड। स्टार्ट हो जाए, काम शुरू करें। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, उसके लिए आप को अगर आप देखें तो दरवाजे हैं, उनको आपने उठकर खोलना है। अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कुदरत की तरफ से, कुछ हालात की तरफ से, कुछ इस तरह के माहौल बनेंगे, इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी कि आप जो है ना आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू कि आप जहां चाहें, जिस मकाम पर चाहें, बस उठिए, अपनी जंग लड़िए और अपना झंडा गाड़ दीजिए। कुछ इस तरह का है। और ये जो पूरा चांद है पाइसेस में, पिछले 6 महीने से अगर आपकी जिंदगी में जो या उससे पहले के कोई जख्म थे या कोई हर्टफुल चीजें थी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, तो आप समझ लीजिए कि आप उनको क्लोजर दे सकते हैं। जैसे खुली कब्रें हैं उनको आप बंद कर सकते हैं, आपको सुकून आ सकता है। लिहाजा इस फुल मून पर कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसकी जो पूरा हफ्ता इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी फुल मून की, क्योंकि ये थोड़ा सा पावर मून भी है। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप क्लोजर दे सकते हैं अपने उन जख्मों को या अपने उस माजी को जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी की, टैरो कार्ड्स के हवाले से आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है। ये द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड जब आता है पॉजिटिव एनर्जी में तो वो वही बात करता है जो भी एस्ट्रोलॉजी में हम कह रहे थे कि क्लोजर, तकमील। एक वो नहीं होता घंटा जब बजता है जिसे कारवान चल, जो जरस की आवाज होती है, तो जरस की आवाज इस वक्त मुझे सुनाई दे रही है आपके प्लैनेट्स में कि आप जो है वो तकमील कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। सिर्फ एक्शन लेने की, उठने की बात है, तैयारी की जरूरत है। और आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि जैसे आप ज़हनी तौर पर कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है लोग आपको कहें बैठो यार क्या करना है, चलो बैठो यहाँ कहीं प्याली चाय की पीते हैं, या इस तरह से लोग आपका एनर्जी जो है। और कुछ ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स भी नजर आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी को इतना कंज्यूम कर लेंगे कि आप थक के चूर हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग जिनको हम मेंटल एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, वो एटलीस्ट 3 आपके गिर्द नजर आती हैं। 3 ऐसे लोग हैं जो आपका दिमाग जो है ना वो उसकी दही बना देंगे। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट के हवाले से आपका जो है इसमें थोड़ी सी थकन दिखाई देती है और सुस्ती दिखाई देती है। इसीलिए शायद आपको मैं बार बार एडवाइस कह रही हूँ
کہ تھکن اور سستی کا آپ نے مظاہرہ نہیں کرنا. اٹس ناٹ اے ویری گڈ ویک. ہیلتھ کے حوالے سے اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے گا, اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ جیسے سستی کے حوالے سے ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ. لو الرٹ میں آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے جنگ کے بادل چھا رہے ہوں, مس انڈرسٹینڈنگس ہوں, اور کوئی آپ کو غلط فہمیاں اتنی زیادہ پیدا کر دے کہ جھگڑے کا جیسے کوئی ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے گا جو خبر بھی آپ کو ملے, جو بات بھی ملے, اس کا رد عمل دینے سے پہلے, کیونکہ رد عمل آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا اینگری دکھائی دیتا ہے, غصے کا دکھائی دیتا ہے. تو تحقیق کر لیجیے گا کہ جو خبر آپ کو مل رہی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں. اور آپ کے بزنس اور کریئر کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو کارکردگی ہے وہ اس جانب ہے کہ جہاں منی کی ونڈ فال ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا نمبر نیمرولوجی کے حوالے سے. نیمرولوجی کے حوالے سے آپ کا نمبر جو ہے وہ 26 ہے. 26 جو نمبر ہوتا ہے نا, وہ اس کی انرجی جو ہے اٹس آل اباؤٹ لو. 26 is a number of love. کہاں سے لو, کیسے لو, کیوں لو, I don't know, but it's all about love. جو ٹیرو کارڈز کہہ رہے تھے کہ آپ کی جنگ کے بادل چھا رہے ہیں, اور نیمرولوجی کہہ رہی ہے کہ محبت, تو آپ نے جنگ کو محبت سے ختم کرنا ہے, جیتنی ہے جنگ. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو جنگ محبت جیت سکتی ہے نا, نفرت یا غصہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال دس از اے ویک آف رومانس فار یو. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا لکی پتھر اور لکی کالا کیا ہے. لکی آپ کا جو پتھر ہے یہ ہے جی رینبو. آپ کوئی بھی پتھر یوز کریں جس میں رینبو کلر ہو, وہ خاص طور پہ موسٹلی کلیئر کوارٹز ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا پتھر ہولوگراف جسے کہتے ہیں وہ ہو جس میں کہ 7 رنگ کی جھلک دکھائی دے, ایسا پتھر. اور خود بھی ایسی کوشش کیجیے کہ زیادہ کالا فل چیزیں یوز کیجیے. جتنا کالا یوز کریں گے اور جتنا رینبو کلرز آپ یوز کریں گے, یو کین یوز رینبو بریسلیٹ. آپ ایک کلیئر کوارٹز لے سکتے ہیں. کلیئر کوارٹز میں بعض دفعہ ایک آ جاتی ہے جھلک سی, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ جو اینگر کا آپ کا ایشو ہے, اور جو یہ آپ کو دوسری طرف سے آپ پرزیوم کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو غصہ چڑھا ہوا, انہوں نے آپ کو سنگ کیا ہے یا آپ کو کوئی بات لگا دی ہے یا آپ کو, ایسا کچھ نہیں ہے. رد عمل سے پہلے سوچیے گا کہ آپ کا رد عمل کون سی فریکوینسی سے آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوائن میسج ہے. ڈیوائن میسج یہ ہے کہ یو فلائنگ ہائی رائٹ ناؤ. اور جو چیز آپ کو پرابلم دے سکتی ہے وہ دوسرے لوگ ہیں. دوسرے لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک سنہرے رنگ کی پروٹیکشن کریٹ کر لیجیے. سنہرا رنگ ہوتا ہے جیسے ہم دعا کہتے ہیں, سنہرا از اے ہیلنگ سلور, ناٹ سنہرا, سلور. تو جو نکرئی جسے کہتے ہیں, تو سلور کلر کی پروٹیکشن آپ کو چاہیے. اور سلور کلر کی پروٹیکشن مینس اپنی روحانی ڈھال کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیجیے. یو آر فلائنگ ہائی. اور جو آپ کو تھریٹ ہے وہ لوگوں سے ہے, اور لوگوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روحانی پروٹیکشن میں لے جائیے. اب دیکھتے ہیں, اب چلتے ہیں اگلے سائن ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے ہفتہ ایسے ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم سر جھکا کر بالکل اپنی مشکلات کو دھکا دے کے پیچھے کر رہے ہوتے, محنت کر رہے ہوتے, کچھ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے کہ بس آپ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے اپنے آپ کو کام میں جھونک لیا, اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے اس میں آپ کو جھونک دیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ راستے کی مشکلات یا ہرڈلز یا آبسٹیکلز آپ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں. اور اب جو یہ ٹائم ہے آپ کے لیے وہ نیا سسٹم انسٹال کرنے کے لیے, نیو آرگنائزیشنل سسٹم آپ جو ہے وہ اس کو ریڈی کیجیے. اس ہفتے آپ کے لیے کریئر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے جو نیا آرگنائزیشنل سسٹم ہے وہ اس کو سوچنا, اس پہ ورک کرنا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو روٹین ہے اس کو سیٹ کیجیے, بیلنس لائیے. کیونکہ ایک ہی کام کرتے چلے جانا, کیونکہ آپ کا دماغی جو اس وقت رو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک طرف چل رہی ہے, یعنی کہ آپ ایک ہی لائن پر سوچ رہے ہیں, اس پہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کو مختلف باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے. تو اپنا بیلنس جو ہے اس کو رکھیے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا کام اس میں دوسروں کو ڈیلیگیٹ کیجیے, اور ذمہ داریاں دوسروں کو بھی دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ڈیلیگیٹ کریں اور ایلیمنیٹ کریں, ختم کریں,
जो चीजें बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई इस वीक, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैठ के देखिए कि किस चीज को कोई दूसरा बेहतर कर सकता है और कौन सी ऐसी चीजें जिसको अब काट देना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया। उसके बाद आपको जो एक और चीज भी आप इस हफ्ते दिखाई देता है कि आप कर रहे हैं, और वो ये है, इस हफ्ते अचानक आपको बॉडी केयर का ख्याल आ जाएगा, अपने इमेज का ख्याल आ जाएगा, और आप जैसे ये सोचेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं। डिटॉक्स नहीं होता कि उबली सब्जियां खाई जाए या जिम किया जाए या बॉडी को रिफ्रेश किया जाए, डिटॉक्स किया जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन है। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, आपके जो इस वक्त बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं वो है पावर स्ट्रगल। आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा माइंड गेम्स हो रही हैं और पावर स्ट्रगल्स चल रही हैं, उसके बारे में जरा होशियार रहिएगा। अब देखते हैं आज हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी ये कि जैसे आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, आपको ग्राउंडेड रखना है, और आपको इतने ज्यादा आइडियाज आएंगे, इतने ज्यादा ख्वाब आएंगे, इतने ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे कि हो सकता है कि आपसे संभाले ना जाए। लिहाजा एक डायरी अपने पास, एक पेन रखिएगा, हर मसले का हल। आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा इस वक्त जरखेज है और बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे सोल्यूशन ओवरवर्क आपका दिमाग कर सकता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप ओवर ईटिंग करके अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी में है। वैसे तो ये हेल्थ अलर्ट में आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव एनर्जी में भी यही चीज है कि और तो कोई सिर्फ नेगेटिव एनर्जी इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रही जो हमने एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया। उसके अलावा सिर्फ एक चीज है कि आप वही हेल्थ अलर्ट में भी देख लेते हैं कि आप ओवर ईट करके अपने स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपका हेल्थ अलर्ट भी यही कह रहा है कि आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लिक्विड और डेयरी की चीजें, मिल्क वगैरह जो डेयरी की चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है आपका। देखते हैं अब लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट बहुत खूबसूरत है। जब भी 10 ऑफ कप्स आता है लव अलर्ट में तो ये बहुत खुशी लेकर आता है, मादी खुशियां इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और करियर और एजुकेशन। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मुकाबलेबाजी, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स और पावर स्ट्रगल। ये सोच लीजिए कि हर कोई आपके कुर्सी के पीछे, अब जहां भी है हर कोई चाह रहा है कि आपको डी सीट किया जाए। इसका जरा ध्यान रखिएगा, इस पावर स्ट्रगल का। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आपके टीचर्स जो है उनका रवैया थोड़ा सा तल्ख और सख्त हो जाए। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपका न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है। नंबर आपका है 67। 67 जब भी नंबर आता है, 67 जैसे भी हमने देखा बॉडी इमेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस हफ्ते कुछ कॉन्शियस हैं अपने बॉडी इमेज को लेकर, और ये सही भी है। और बॉडी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जितना आईना आप देख रहे हैं, जितना आप डिटॉक्स का या गिन रहे हैं कि क्या क्या केमिकल्स हैं जो फूड में इनटेक में शामिल है, उसके साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लीजिएगा। 67 मीन्स कि आप अपने जो आपका इमेज है, जो आपकी अपीयरेंस है, उसके बारे में आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना होगी। अब आपका कलर और आपका वो देखते हैं क्या है स्टोन। आपका स्टोन है जी इस हफ्ते का एक्वामरीन। एक्वामरीन पत्थर जो है ये ऐसे हालात जो हमने बताया पावर स्ट्रगल, ये दिस इज एक्वामरीन। और एक इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन आई हैव अ रॉक ट्रांसपेरेंट यहाँ पड़ा होता है मेरे पास। तो ये पत्थर है एक्वामरीन। ये इस फॉर्म में आम मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है। इसे अपनी टेबल पे रखिए, ये पड़ा हुआ है। दिस इज एक्वामरीन। दिस शुड बी बाय योर बेड साइड, क्योंकि अभी जो हमने आपकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी देखी तब भी मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि इस सिचुएशन में तो एक्वामरीन काम करता है। तो एक्वामरीन जो है वो आपको अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए। और जो कलर आपका था वो कलर इस हफ्ते का आपका बन रहा है जी जो ये पिंक है, इसकी लाइटर टोन, हल्का गुलाबी रंग आपका बन रहा है। एंड योर डिवाइन मैसेज, आपका डिवाइन मैसेज है कि आपको जैसे आपकी कुछ अरसे से आपकी रूह बेचैन है, आपकी रूह बेचैन है, आपको अपने अंदर को सुकून देने की जरूरत है। इस हफ्ते अपने आप को पीस दीजिए, और पीस जो है वो मेडिटेशन में मिलेगा, गहरी नींद में मिलेगा और इबादत में मिलेगा। तो अगर जो भी आपकी इबादत का है वहां का चक्कर रेगुलर इस हफ्ते लगाइएगा, ताकि ये जो टर्मोइल जिससे आप गुजर रहे हैं ये और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी रूह की बेचैनी है। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ।
हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए जो इस वक्त मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लग रही है बताना आपको कि कोई मतलब होता है ना कि आपको कोई चीज जो चार दीवारी है या कोई चीज आपको कैद नहीं कर सकती, अजीब सी। एक तो जेमिनी होते ही वैसे बहुत आजाद सी रूह है, तो इस हफ्ते लगता है कि जैसे आपको लग रहा है कि मैंने उड़ान भरनी है, बहुत लंबी उड़ान भरनी है, मैंने आगे जाना है, आगे मूव करना है, बहुत आगे मूव, ब्रेक फ्री जिसे कहते हैं ना, कि आपका दिल चाह रहा है ब्रेक फ्री सारे सूर तोड़ने के लिए। और दूसरा आपका जो आपकी लाइफ है इसमें जो चीज लैक कर रही है, जिस पर आपको तवज्जो देने चाहिए, वो है प्लानिंग। थोड़ा प्लान और कीजिए, क्योंकि जो मसले आप देख रहे हैं, जो मूवमेंट है, जो आप मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप प्लान के बगैर, रोड मैप के बगैर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट जो है वो बेमंजिल हो जाएगी। तो बेमंजिल मुसाफिर बनने की बजाय कुछ प्लानिंग कीजिएगा। इस हफ्ते आपका कोई टारगेट होना चाहिए, आपका कोई जैसे आपका कोई जिसे कहते हैं ना कि खास तौर पे मेरा मशवरा ये है कि अपना जो टारगेट है वो कोई क्रिएटिविटी रखिएगा, औलाद रखिएगा या रोमांस रखिएगा। ये तीन चीजें जो इस हफ्ते आप जिनका टारगेट रखें तो वो आपको फायदा दे सकती हैं, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ये है कि अपने अपने एजेंडाज खुद सेट कीजिए। आपकी जो सकत साइकी है या ब्रेन है या जो भी कुछ आपका सकत है, वो किसी दूसरे के एजेंडे पे, किसी दूसरे के कानून पे चलने वाली नहीं है। तो सेट योर ओन एजेंडाज, और एजेंडाज मैंने आपको बता दिए कि आप का दिल जो है वो ब्रेक फ्री। तो अगर ऐसा दिल चाह रहा है तो कर लीजिए। हो सकता है आपकी ज़हन को, आपकी रूह को कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस प्लैनेटरी या जो होता है ना एनर्जी से आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हो जो आपके लिए जरूरी हो, इसीलिए आपकी रूह जो है वो ब्रेक फ्री कर रही है। तो अगर ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है कि मैंने हॉकी स्टेडियम में जाना है, या मैंने क्रिकेट स्टेडियम में जाना है, मैंने जिम में जाना है, या मैंने स्विमिंग करने जाना है, तो ठीक है, इट्स गुड, कर लीजिएगा। इसमें कोई हरज नहीं है वंस इन अ व्हाइल ऐसा करने में कि जो आपका दिल बहुत ज्यादा शिद्दत से चाह रहा है आप वो कर ले। और उसके बाद इस हफ्ते से अगले तकरीबन 4 हफ्ते जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। इन 4 हफ्तों में एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है दैट इज अबाउट एजेंडास, कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने किधर मूव करना है, मैंने किसको क्या हासिल करना है। जो हासिल करना है उसका एजेंडा इस हफ्ते बनाइएगा, क्योंकि वो आपकी जो कदम है वो मुझे बड़े वाज़ेह तौर पर किसी बड़ी वाज़ेह और क्लियर मंजिल की जानिब उठते दिखाई देते हैं। हम देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप अपने आप को, जो आपका ये ब्रेक फ्री है, बिल्कुल करने की कोशिश करें, अपने आप को आज़ादी दें, आज़ाद करें, और लेकिन कंफ्यूज ना हो। एक जगलर नहीं होता जैसे वो हवा में बॉल उछाल रहा होता है, 3 बॉल उछाल रहा होता है, तो आप इस तरह से बहुत सारी चीजों के साथ जगल कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। मगर अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन और अपना बैलेंस कायम रखिएगा, और आप रख सकेंगे। यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कि आप जो भी जगल कर रहे हैं, जो भी चीजों को आगे पीछे, इसकी टोपी, उसके सर, इसका ये, उसका वो, उसमें आप कामयाब रहेंगे। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी एहसास तन्हाई है, क्योंकि लोग आपकी स्पीड का साथ नहीं दे पाएंगे, और अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो आपको वो हेल्प भी नहीं मिलेगी। इस वक्त लगता है कि दुनिया जो है वो उसने दरवाजे आप पर बंद कर दिए हेल्प के लिए लोगों ने। तो अपने आप को काफी समझ लीजिएगा। लेकिन इस हफ्ते कोई आपके साथ चलता नजर नहीं आता। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। हेल्थ में ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि आप एक ऐसी रास्ते पर जा रहे हैं अगले 4-5 हफ्ते कि आपको वेट ज्यादा हो सकता है। यू माइट पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, मे बी उसकी कोई भी वजह हो सकती है, बट यू आर गेनिंग वेट दिस वीक एंड अगले 4-5 हफ्ते। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि दूसरे मुल्क से आपको मिलने आए या दूसरी कंट्री से कोई अच्छी खबर, यानी सफर और मुसाफिर, मोहब्बत के हवाले से, लव और रोमांस के हवाले से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉजिटिव वीक एज फार एज लव इज कंसर्न। हाँ, एक रह गया करियर एंड एजुकेशन। करियर एंड एजुकेशन के हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कॉम्पिटिटिव वीक है ये आपके लिए। इतना यहाँ पे कंपटीशन दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अपना वो रखना होगा, नजर, फोकस, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, अपना फोकस और बैलेंस कायम रखिएगा। तो अब देखते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी न्यूमरोलॉजी है वही जो कि होनी चाहिए इस सारे हालात में, कि जहाँ ब्रेक फ्री हैं और बिल्कुल आजाद उड़ना चाहते हैं। तो नंबर आपका बनता है 87। 87 कहते हैं
کہ آپ کو سب کو ساتھ چلنا پڑے گا. اس ہفتے کی جو آپ کی ڈیسٹنی نمبر ہے وہ 87 ہے, اور 87 یعنی کہ سب کو شامل کرو. ایک طرف لوگوں نے آپ کو ہیلپ سے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ نہیں اپنا کام خود ہی کرو, اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. مینس کہ کسی کو آپ نے نہیں چھوڑنا, آپ کو جو مرضی کوئی چھوڑتا رہے, بٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو لیو اینی ون. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا کلر اور سٹون کیا ہے. سٹون آپ کا زبردست ہے جی. سٹون آپ کا نکلتا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ آپ کا سٹون ہے جو کہ میرا فیوریٹ سٹون ہے. دس از ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ میں ہر بندے یہ سب ماسٹر ہیل ہے, اور میں کہتی ہوں کہ آپ ہر بندے کو اپنے پاس ایک نہ ایک ایمیتھسٹ ضرور رکھنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی پرابلم, فزیکل, اسپرچل, مینٹل, سائیکولوجیکل, وہ اس سٹون سے سالو ہو جاتی ہے. سالو مینس کہ یہ سالو نہیں کوئی چیز کر سکتی مسئلے کو, وہ آپ ہم خود کرتے. یہ انرجی اس کی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو سولوشنز کی طرف لے جاتی ہے. انرجیز آر ویری امپورٹنٹ. سو یہ ایمیتھسٹ جو ہے یہ ماسٹر ہیلنگ انرجی ہے. اور آپ کا جو کلر ہے جی وہ اس ہفتے کا گرین ہے, فریش گرین یا لش گرین, اور اس کے بعد ڈاؤن ورڈ. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے جی, آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہیے. اس ہفتے آپ کو ہیل کرنا چاہیے اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کی جو اس وقت ٹائم ہے وہ ایسا ہے, فل مون کی پوزیشن آپ کے لیے اس طرح سے ہے کہ آپ کے وونڈز ہیل ہو سکتے ہیں, آپ کے زخم بھر سکتے ہیں. تو اپنے زخموں کو بھرنے کے لیے ایک تو آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا, اور یہ اپنے اس جو غم ہے اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور غم ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا کنیکٹ کریں اپنے رب کے ساتھ. اپنی جو پازیٹیو انرجیز, جو بھی آپ کا مذہب ہے اس میں جس بھی چیز کو آپ پکڑ کے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اس طرح سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کیجیے گا ود ہولڈنگ یور ہینڈس. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بہت سارے حوالوں سے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے. مین حوالہ جو ہمارا ہر کینسر کے لیے ہوتا ہے وہ ایموشنل جذبات ہوتے ہیں. ایک تو پورا چاند ہے, اور پورا چاند بھی 9ویں گھر میں ہے, فیلو واٹر سائن پائسس میں. تو ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے بہت ساری وجوہات سے. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پکچر فوٹو البم سیٹ کرنا شروع ہو جائیں, چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع ہو جائیں, اور کوئی جو وراثت کے حوالے سے آپ کے بزرگ ہیں ان سے آپ کا کنیکشن نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے یا ان سے بیٹھیں گے, یا ان کی کہانی, یعنی کہ اپنی جو آپ کا ماضی ہے, فیملی پاسٹ ہے, اس کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت, قسمت, حالات, تقدیر آپ کو کچھ نیا دینا چاہتے ہیں, کوئی نئی چیز آپ کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں. جو نئی چیز آپ کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں, اب ہوتا کیا ہے, ایک اگر یہ گلاس ہے اس میں آلریڈی پانی ہے تو اس میں نیا پانی کے لیے جگہ نہیں ہے. سو ماضی کو بھول جائیے. جیسے آپ نے اگر کوئی تحفہ لینا ہے تو ہاتھ خالی کر کے آپ تحفہ وصول کریں گے نا, تو اس طرح سے تحفہ وصول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ خالی کیجیے. ماضی کی جو آپ کی ماضی کی تکلیفیں ہیں, ماضی کی سوچیں ہیں, ماضی کے غم ہیں, ان سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی ویزے کے لیے پلاننگ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ٹریول فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی, محلے سے شہر میں, جہاں بھی آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ کے لیے کچھ ہرڈلز نظر آتے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ جو بھی ٹریول آپ کریں, جو چھوٹا ٹریول بھی ہے, اس کے لیے بھی تھوڑی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیے گا, کیونکہ یہ جو آپ کی کمیوٹ ہے نا, اس میں بہت سارے پرابلمس نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا رویہ تھوڑا سا تلخ دکھائی دیتا ہے, کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ کام بتائے جائیں گے, بہت زیادہ کام کرنے, اوور ورک آپ کو کیا جائے گا گھر کے معاملات میں, گھریلو حالات کے حوالے سے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس ہفتے جو بھی جیسے بھی ہو رہا ہے اس کو ویسے ہونے دیجیے, صرف اپنے آپ کو خود تکلیف نہ پہنچائیں. کیونکہ ہمارے کینسر دوست جو ہوتے ہیں نا, سم ٹائمز یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خود تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. تو خود اذیتی میں انہیں سم ٹائمز ان کے اوپر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ آ جاتی ہے. اس سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور قدرت بہت مہربان ہے اس ہفتے آپ کے اوپر, اور نئی سے نئی چیزیں, نئی سے نئی آئیڈیاز, تحائف, سارا کچھ. لیکن اس کے لیے آبویسلی وہی بات کہ ماضی کو چھوڑیں گے تو مستقبل کی طرف جائیں گے. کوشش کیجیے یہ ہفتہ جو ایک چیز لکھ کے اپنے کمرے میں لکھ لیجیے, لیٹ گو, ریلیز, جانے دو. جو جا رہا ہے اس کو جانے دو, جو چلا گیا اس کو بھول جاؤ. یہ اس ہفتے کی آپ کے لیے ڈائریکشن ہے. ایسٹرو میسج آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے.
آپ کا وہی بات جو بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ قدرت مہربان ہے، حالات مہربان ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر قسمت مہربان ہے. پلانٹری اینگلز، پلانٹری انرجیز جو آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ آپ پر مہربان ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جیسے گفٹ، جیسے کوئی تحائف، جیسے کوئی ایسی انرجی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، جسے آپ کو گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آپ کی نیگیٹو انرجی کو چیک کرتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ کچھ حالات، اسٹرینج لوگ آپ کو مل سکتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ، جیسے کوئی ملنگ یا کوئی ہپی یا اس طرح کے جو عام بوہیمین ٹائپ، عام روٹین سے ہٹ کے لوگ، اور وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس سے ذرا بچنے. ویئرڈ اور جو ہٹ کر لوگ، چیزیں، حالات، ماحول، جگہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ، آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں ایک تو آپ کے انٹسٹائنز، آپ کی انتڑیاں اوور ورک کر رہی ہیں. دوسرا آپ کو ہیڈ ایک ہے، اور آپ یہ بیک، کندھے، گردن، یہ ایریا جو ہے اس میں درد کا ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو غصہ بہت زیادہ آ سکتا ہے. اپنے اس چیزوں کو دھیان میں رکھیے گا. آپ کا جو لو الرٹ ہے وہ اس میں آرگیومنٹس بہت زیادہ بحث، آرگیومنٹیٹیو ریلیشن شپس رہیں گے سکتے آپ کے. اور آپ کا جو کریئر اور ایجوکیشن ہے دیٹ از ویری گڈ. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. یعنی کوئی پھنسا ہوا کام ہے تو وہ ہو جائے گا، کوئی پھنسا ہوا چیک ہے تو وہ ہو جائے گا، ایگزام ہے تو اس میں بڑے اچھے مارکس آ جائیں گے. اب نیمرولوجی میں آپ کا نمبر دیکھتے، یہ جو نمبر ہے نا، یہ لاسٹ ویک بھی یہی نمبر تھا آپ کا، اس ہفتے بھی یہی نمبر ہے، اور نمبر ہے 32. 32 یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، 32 اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں پر آپ کا جو دماغ ہے وہ ایموشنز میں پھنس جاتا ہے. اپنے دماغ اور جذبات کو الگ الگ کیجیے، اور جذبات اور دل اور دماغ کو تھوڑا سا الگ کیجیے. بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں. جس بھی ویک میں 32 آتا ہے اس میں دل اور دماغ آپس میں جھگڑے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. لہٰذا الگ رکھیے، کام کو الگ، اور گھر کو الگ، دل کو الگ، دماغ کو الگ. اس طرح سے کوئی کیفیت رکھیے گا. اور اس کے لیے جو بیسٹ آپ کے لیے سولوشن ہے وہ ہے جی میوزک. listen as much music as you can، کیونکہ جو میوزک ہے وہ آپ کو یہ اس کام میں بڑی آسانی آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا کالر کیا ہے. اور سٹون لاسٹ ٹائم بھی آپ کا بلڈ سٹون ہی تھا، کیونکہ بلڈ، یہ جو سچویشن جس سے آپ گزر رہے ہیں اس کے لیے بلڈ سٹون کام کرتا ہے. یہ ہے جی بلڈ سٹون. یہ تھمبل بلڈ سٹون کا اس طرح سے ہوتا ہے. اس کو آپ دیکھیے، اس میں گرین اور ریڈ یا رسٹ 2 کلرز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک تھمبل آپ کو چاہیے، اپنے پاس رکھیے. یہ آپ کے، کیونکہ یہ کنسسٹنٹلی نمبر بھی وہی آ رہا ہے اور آپ کا کلر بھی وہی ہے، اور سوری کلر وہ نہیں ہے، سٹون آپ کا بلڈ سٹون ہے. نمبر آپ کا 32 ہے، اور کلر آپ کا جو ہے دیٹ از دس ویک اورنج اینڈ اورنج کہہ لیں، یا اورنج کے ساتھ رسٹ مکس کر لیجئے. یہ 2 رنگا. فائنلی آپ کا دیکھتے ہیں ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے. ڈیوائن میسج اس ہفتے کا ہے کہ آپ کو اپنے جو حالات ہیں آپ کے حق میں ہیں، انہیں اپنے حق میں رکھنے کے لیے، اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے چیریٹی زیادہ کیجیے، صدقہ زیادہ دیجیے، اور کوئی پازیٹیو کام کیجیے، چیریٹیبل کام کیجیے، تاکہ یہ جو تسلسل ہے گڈ انرجی کا، حالات کا، آپ کے حق میں ہونے کا، یہ چلتا ہے. موو کرتے ہیں اگلے سائن لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. اس ہفتے کی ایک بات یاد رکھیے گا کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، اور لیو سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ موسٹلی ہمارے لیوز بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں. سو اس ہفتے آپ کی جو بہادری ہے اس میں وہی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. یہاں پر جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو میں نے آپ کو ایڈوائس دینا ہے، وہ یہ کہ آپ نے پازیٹیو شفٹ کرنا ہے، پازیٹیو سوچنے کی طرف کوشش کرنی ہے. کیونکہ ہمارے جو لیو دوست ہیں کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتے، لیکن اس ہفتے جیسے یہ نہیں کیفیت ہوتی ایک نامعلوم کا خوف کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی نیگیٹو انر ڈائلاگ ہے آپ کا
کہ जो आप अपने आप से बात करते हैं, आपकी खुद कलामी जो है उसमें खौफ तो नहीं है, लेकिन ये चीज कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो इस हफ्ते जो हमारे लिए दोस्त हैं उन्हें ये बात याद रखनी है कि अपने आप से जो उनका इनर डायलॉग है ये पॉजिटिव हो और किसी वहम को अपने ज़हन में जगह मत दीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस हफ्ते आपके बहन भाइयों के हवाले से काफ़ी मसाइल रहेंगे। मसाइल कह लें या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपसे मांगी जाएगी, या आपको बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना पड़ेगा, या उनके साथ सिटेंगे, उनके साथ टाइम आपका ज़्यादा गुजरेगा ये चीज़। और उसके साथ जो आपने जिस चीज़ की एहतियात करनी है ना तमाम लोगों के लिए, वो ये कि ट्रैवलिंग इश्यूज दिखाई देते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के दरमियान बहुत सारे मिसाइल हो सकते हैं। अब आपकी गाड़ी का कोई व्हीकल आपका खराब हो सकता है, हीट अप होती लगती है आपकी गाड़ी, लिहाजा इसको जरा आप चेक कर लीजिएगा। गाड़ी है या जो भी आपका ट्रैवलिंग है वो, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको अपने बहन भाइयों को पिक एंड ड्रॉप ज्यादा करना पड़ जाए, या आपकी गाड़ी वहां यानी कि इस तरह से कुछ मसले हैं जो कि आपकी कम्यूट है, जो आपका ट्रैवलिंग है, और आपकी जो फैमिली, आपकी सिबलिंग्स हैं वो, और उसके बाद आपकी जो फैमिली के बुजुर्ग है, एल्डर्स है, उनकी तरफ से उनको आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है। लेकिन एक जो मेन चीज है वो ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते के आप पर हालात जो हैं वो इस तरह से मेहरबान हो सकते हैं कि अगर आप बहादुरी से अपना जो भी काम करना है कर गुजरे, रुके ना, डरे ना, कोई जो रास्ते की रुकावट है उसको आप जैसे एक हमले से खत्म कर दीजिए। तो यही आपकी कामयाबी की कुंजी है इस हफ्ते की। और उसके बाद जरा अपनी पैरेलल या अपना जो दूसरा सिस्टम है ना सवारी, यानी कि तैयार रखिएगा, ये जल्दी निकलेगा। अगर एक गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाए तो दूसरी तो मौजूद हो, इस तरह का कोई अपना सिचुएशन रेडी रखिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी में पैसा बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जो बहादुरों को किस्मत मेहरबान होती है बहादुरों पर मोस्टली, तो जो चाहिए वो जाके हासिल कर लीजिए, छीन लीजिए, ले लीजिए। इस हफ्ते आपको पैसा या जो आपकी ख्वाहिश है उसको हासिल करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन बात यही है कि आपको खुद ही करना खुद है, काम खुद करना, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको सबस बाग में नहीं आना। आपको लोग धोखा दे सकते हैं पैसे के हवाले से। आपको ये नहीं कि कोई जैसे बिजनेस ऐसी कोई डील जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आपसे करवा सकते हैं, लिहाजा। और ये कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है आपके बुजुर्गों के नाम पर, बड़ों के नाम पर, किसी ना किसी तरह से कि आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। लिहाजा आपने ब्लैकमेल नहीं होना, और जज्बाती और इमोशनल ब्लैकमेलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आना। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका इस हफ्ते का ठीक है, सिर्फ एक अनजाना सा एक जैसे गुस्सा है जहन के ऊपर, और हेल्थ अलर्ट नहीं है। इसलिए अपने बीपी का जरा, ब्लड प्रेशर का जरा ख्याल रखिएगा। अब आपका लव वाइब देखते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है। हमारे जो लियो दोस्त हैं ये साल पूरा दिसंबर तक इनके रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लव के लिए बहुत अच्छा है। और ज्यादातर जो हमारे लियो दोस्त हैं उनका इस हफ्ते उनको एक अच्छा एक रिस्पांस कहीं से मिल सकता है, इट्स गुड फॉर रोमांस। लेकिन ये कि इट्स दिस इज अ वीक वेयर यू कैन अप्रोच समवन। कोई आपको अगर पसंद है या वट एवर द सिंपल मैसेजेस यू कैन अप्रोच समवन। अब देखते हैं आपका करियर और एजुकेशन। यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। हो सकता है जैसे भी मैंने आपको कहा कि कोई आपको सबस बाग दिखा सकता है, आपसे गलत फैसला करवा सकता है, आपको कोई ट्रैक से हटा सकता है। एजुकेशन में भी करियर में भी अपने ट्रैक पर रहिएगा, अपने फैसले पर रहिएगा, और वो फैसला जो कोई दूसरा आपको करने पे मजबूर करे उसे जितना बच सकते हैं उतना बच जाइए। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है। न्यूमरोलॉजी आपका जबरदस्त, जैसे भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना कि बहादुरों की दुनिया है, बहादुरों के लिए तकदीर मेहरबान है। तो अब नंबर भी आपका वही आया जो बहादुरी की तरगीब देता है, 11 1 and 1। ये मास्टर नंबर है जो इनफरादियत को जाहिर करता है। अपनी जो इनफरादियत है उसको आपने कायम रखना है, जो आपका इनफरादी फैसला हो उसको आपने फॉलो करना है। आपने अपने जहन को, दिल को नहीं, सिर्फ जहन को आपने इस्तेमाल करना है, और आपका जो जहन है जो मशवरा दे वो। और 11 and 11 डबल 1 ये आपको आपकी उस फायर को जाहिर करता है जो आपके अपने अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा भड़क सकती है। पॉजिटिव फायर इज एन एनर्जी, आप फायर साइन है, तो वो अगर भड़कती है आपके अंदर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको कहीं का कहीं ले जा सकती है। अब देखते हैं आपका
पत्थर क्या है? पत्थर आपका पैराडॉट बनता है। पैराडॉट, दिस इज पैराडॉट, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने भी इसी तरह से इसको बना लिया कि सारे जो स्टोन्स लकी हैं या हफ्ते की जो एनर्जीज में ज्यादा काम करते हैं, तो यू कैन सी दिस इज पैराडॉट, ये पैराडॉट है पत्थर, ये आपके लिए इस हफ्ते लकी है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, अपने बेड साइड पे रखिए, बैग में रखिए, जहां मर्जी रखिए। इसकी एनर्जी जो है वो आपकी ऑरा में इस हफ्ते ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है, और आपका जो कलर बनता है वो बनता है वाइट या ऑफ वाइट। अब देखते हैं आपका क्या है, आपका डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है आप उसे पूरा कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसकी दुआ की जरूरत है। अपना विजुलाइज कीजिए, अपने आप को कोई मेडिटेट कीजिए, अपनी ख्वाहिश को, अपनी मोहब्बत को विजुलाइज कीजिए और उसको पा लीजिए। अब देखते हैं वर्गो, जो हमारे वर्गो दोस्त हैं उनको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। ये आखिरी हफ्ता है, 22 के बाद जो सूरज है वो आपके घर से निकल जाएगा। सो हैप्पी बर्थडे तमाम वर्गो लोगों को जिनकी इस हफ्ते सालगिरह है। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एक हफ्ता होता है जिसे हम कहते हैं वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर आपके लिए हफ्ता है क्योंकि फुल मून है, फुल मून वीक है, और इसका जो आप एंड तक पूरे हफ्ते इसका जो है ना वो बाज़गश्त आपको सुनाई देती रहेगी, क्योंकि जो ये फुल मून है पाइसेस में है, पाइसेस आपका 7वां घर बनता है, लिहाजा बहुत ज्यादा रोमांस, लव, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप इश्यूज, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, यहाँ पर जो एहतियात की जरूरत है वो ये है कि कीप थिंग्स क्लियर, चीजों को बिल्कुल क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें फॉगी हो जाए, कुछ चीजें आपको इमोशनली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, या आपको इमोशनली जज्बात में आके आपको ऐसा वादा कर लें जो आप पूरा ना कर सकें, जज्बात में आकर आपको ऐसा कदम उठा लें जो बाद में आपको ख्याल आए कि ये कदम तो ठीक नहीं है, ये कदम तो मैंने गलत उठा लिया। सो इसको, और दूसरा ये है कि इस हफ्ते लगता ही है कि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई कंपनी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर आपको अटेम्प्ट करें कुछ ऐसी चीज खरीदने के लिए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि आपके लिए, जो आपको नहीं चाहिए, या आपके बजट से बहुत ज्यादा है, या जिसके बायस आप कर्जे का शिकार हो जाए। लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि कोशिश करें कि ये जो ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे बचें। और उसके बाद हमारे वर्गो लोगों के लिए ये ओवर स्पेंडिंग की स्ट्रीक कभी कभार आती है, लेकिन ये हफ्ता ऐसा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, और मनी इज कमिंग एज वेल, पैसा आ भी रहा है। और उसके साथ जो एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए वो ये कि लोग एक्नॉलेज करेंगे, पीपल विल एक्नॉलेज आपकी एफर्ट्स को, आपकी कोशिशों को, और तारीफें आप अपनी सुनेंगे इस हफ्ते। और उसके बाद ये है कि आपका दिल चाहेगा चीजें पोजेस करने को, खरीदने को, बनाने को, कुछ ऐसा हफ्ता जहां पर इंसान जो है वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चला जाए जहां उसको लगे कि मुझे बहुत सारा कुछ चाहिए। इसको जरा अपने आप को अगले हफ्ते तक के लिए पेंडिंग कर दीजिए, इस स्टेट ऑफ माइंड को, और मेक मनी, दिस अ वीक ऑफ मेकिंग मनी, 1 वीक ऑफ सेटिंग योर रूटीन्स, रूटीन आपके कुछ डिस्टर्ब ऊपर नीचे आगे पीछे हुए हुए हैं उनको सेट, यानी कि अपनी जो टाइम मैनेजमेंट और अपने जो हालात की मैनेजमेंट है वो करने की आपको इस हफ्ते जरूरत है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 9 ऑफ कप्स है, जैसे मैंने भी आपको कहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक्स ऑफ द ईयर, और इस ईयर के हो सकता है इस हफ्ते बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, लेकिन ये एक विश कार्ड है। 9 ऑफ कप्स इज अ विश कार्ड। जब भी ये कार्ड आता है ये आपकी कोई विश फुलफिलमेंट को जाहिर करता है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा जंग के बादल, ओवर रिएक्शन। ये हमारे वर्गो दोस्तों के लिए होता तो नहीं है, बट यूर ओवर रिएक्टिंग बहुत ज्यादा, यानी आप अपने हाथ से पूरी शतरंज उलट सकते हैं यूं करके। बी केयरफुल ऑन दैट। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। पैल्पिटेशन हो सकती हैं, ब्रीदिंग, सांस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बहुत एहतियात कीजिएगा। अब देखते हैं आपकी लव वाइब। लव वाइब में ये है कि आप, जैसे भी मैंने आपको कहा कि लव के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीक, लेकिन कोई ऐसा वादा आप कर सकते हैं जो आप निभा ना सके। तो कीप थिंग्स क्लियर और जज्बात में आके फैसला मत कीजिएगा।
اب آپ کا بزنس اور آپ کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں. آپ کو یہاں پر تعریفیں, ایوارڈ, وکٹری اسٹینڈ, بہت کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے. اب چلتے ہیں آپ کی نیمرالوجی کی طرف. نیمرالوجی کے حوالے سے آپ کا زبردست نمبر ہے 6, سنگل نمبر ہے آپ کا, اور نمبر ہے جی 6 نمبر از لو, محبت. اوپر سے فل مون ان 7th house, so it's all about love. Enjoy this week and try to enjoy, کیونکہ جتنا غصہ آپ کو آ رہا ہے آپ کی نیگیٹو انرجی میں, اس کو ذرا قابو میں رکھیے گا, کیونکہ اگر اتنا پازیٹیو سارا کچھ ہے, تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, لو کے لیے بھی امپورٹنٹ ویک ہے, اوپر سے آپ جو ہیں غصے میں آ کے چیزیں بگاڑ دیں. نو, لو کو امپورٹنس دیجیے گا, غصے پر ہر حال میں اہمیت محبت کو دیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لکی سٹون اور لکی کالا. لکی سٹون آپ کا ہے جی سٹرن. سٹرن پیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے, اور یہ پتھر پیلے رنگ کا نہیں ہوتا, گولڈن کلر کا ہوتا ہے, وائٹ اینڈ گولڈ قسم کا. اس کی یلوش ٹون زیادہ ہوتی ہے سٹرن کی, اور اگر ہم اسے تھمبل میں دیکھیں تو وہ گولڈن ہوتا ہے. اٹس اے ویری گڈ, ویری پازیٹیو سٹون. ورگو کو اس ہفتے چاہیے, اور ویسے بھی ہر بندے کو چاہیے کہ اس کی کلیکشن میں, سٹون کلیکشن میں ایک سٹرن ضرور ہو, کیونکہ جس بھی ہفتے کا کلر سٹون سٹرن ہوگا وہ بہت پازیٹیوٹی کا باعث بنے گا. اور کلر آپ کا ہے جی لائٹ اورنج. اورنج آپ کا اس ہفتے کا شیڈ بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جی آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے اس ہفتے کا. ڈیوائن میسج ہمارے ورگو دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کو جو وقت ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. آپ کو اگر پازیٹیو انرجی چاہیے تو وہ اس وقت آپ کے گھر کے اوپر برس رہی ہے. وہاں پر گھر کو بہت خوبصورت بنانے کی, گھر کا ماحول بہتر کرنے کی, گھر کی انرجی پازیٹیو کرنے کی آپ کو اس ہفتے ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ تھوڑی سی اسپرچل کوشش کیجیے, تھوڑی سی اسپرچل پازیٹیو انرجی. جیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کوئی ایسا میوزک, تلاوت, یا اس طرح سے گھر کو سماجنگ کرنا, اس طرح سے کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے گھر پر پازیٹیو انرجی کی بارش ہے, اس پازیٹیو انرجی کو آپ گھر میں بھر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی روحانی. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی برتھ ڈیز شروع ہو جائیں گی. اس ہفتے 22 تاریخ کے بعد سورج جو ہے وہ لیبرا میں آ جائے گا, اور جب لیبرا میں سورج آئے گا تو اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے آپ کا نیا 16 ایئر شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پر کچھ آلریڈی مسائل کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے اس سے پہلے, اپنی سالگرہ کے سیزن شروع ہونے سے پہلے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یعنی کہ ہمارے جو لیبرا دوست ہیں یہ سائن ہی بیلنس کا ہے. بیلنس کرتے ہیں دو چیزوں کو, ہر چیز کو, گھر کو, ماحول کو, ہر چیز کو بیلنس کرنا ان کی ایک ہیبٹ ہے. لیکن اس ہفتے بیلنس کرنا چیزوں کو مطلب گوئنگ ٹو این ایج, یعنی کہ آپ تھک گئے ہیں چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھتے بیلنس کرتے اب فائنلی آپ تھک گئے ہیں, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اب چیزیں آٹو پہ لگا دیں, آٹو پائلٹ کر دیں, ہر چیز خود ہی چلے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. اس ہفتے آپ کو پھر اپنے وہی فوجی بوٹ پہننے ہوں گے, وہی چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا, اور وہی چیزیں جو جن کے کنیکشن بیسک آپ ہیں, اگر آپ ہٹ گئے بیچ میں سے تو لڑی بکھر جائے گی. سو آپ کو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ابھی چھٹی نہیں مل سکتی, ابھی کام کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ آپ کو ارد گرد, اب آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, جو بھی آپ کی ایج ہے, جہاں پر بھی آپ ہیں, لوگ آپ میں انٹرسٹ شو کریں گے, پرسنالٹی میں انٹرسٹ شو کریں گے. کچھ فلرٹیشیس سی وائبز ہیں دوسروں کی طرف سے, اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر کچھ عرصہ پہلے بھی یہی تھا, کچھ مہینے پہلے, اور اب پھر یہی کام شروع ہو رہا ہے کہ اب لکس کو لے کر کانشیس ہوئے اپنی, کہ میں کیسے دکھائی دے, میری لکس کیا ہے, مجھے کیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے کوئی کاسمیٹک انرجی کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ آئینہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں, اس ہفتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو دبا ہوا غصہ ہوتا ہے, اینگر ہوتی ہے, وہ سرفیس پر آ رہی ہے. اندر جو پینٹ اپ ایگریشن ہوتا ہے نا, وہ سرفیس پر آ رہا ہے. لہٰذا لوگوں کو اس ہفتے لگے گا یہ آپ لیبرا نہیں, آپ لیو ہیں, آپ کو اس طرح سے بیہیو کریں گے. لیکن آلدو آپ ایج پر ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, لیکن حالات کو مینج آپ نہیں کرنا ہے. سو ایج پہ آنے کی بجائے اپنے آپ کو جسٹ انجوائے دی ریسپانسبلٹی, انجوائے کریں اس چیز کو. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اپنی جو روٹین ہے اس کا ذرا دھیان رکھیے گا, کیونکہ روٹین جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے. لوگ جو ہے وہ آپ کے
आपको काम आपका बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी ध्यान कीजिएगा कि एक काम जो 1 मिनट में हो सकता है वो बढ़ा के 10 मिनट पर किया जा सकता है। इस पर जरा आप देख लीजिएगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आपका ये है ना कि एक एंगर, उसको पीने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एंग्री, टेक योर एंगर आउट, क्योंकि कुछ अर्से बाद फिर आप इसको पेंट अप में डाल देंगे, फिर उसको दबा देंगे। तो अभी अगर वो सरफेस पर आ रहा है तो उसको आने दीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप जो ये सारी जिम्मेदारियां, काम, सारा कुछ आप कर लेंगे। ऐसे लगता है जैसे कि आपको हेल्प मिल रही है, कोई अनजाने हाथ, कोई डिवाइन हेल्प। चीजें आप एक कदम उठाते हैं तो 10 कदम खुद ब खुद मसले हल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। बी काम, बी पीसफुल एंड इसमें आपको किसी भी तरह की जिम्मेदारी से घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, किसी भी पहाड़ की चढ़ाई आप चैलेंज कर सकते हैं और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब नेगेटिव एनर्जी क्या? नेगेटिव एनर्जी ये है कि जहां से आपको उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, वहां से शायद आपको हेल्प न मिले, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, सिर्फ एक थकन है, नींद की जरूरत है, सोना चाहते हैं, जितना रेस्ट करेंगे उतने ही ठीक हो जाएंगे। और लव वाइब आपकी कह रही है कि लोग बहुत ज्यादा आपको इंसिनुएट कर रहे हैं, जुबानी गुफ्तगू कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं अपना इंटरेस्ट आप में जाहिर करें, लेकिन शायद वो झूठ बोल रहे हों। अब देखते हैं आपका करियर और एजुकेशन। परफेक्ट है जी, करियर भी, एजुकेशन भी, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर मेकिंग राइट डिसीजंस। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है इस हफ्ते आपकी। इस हफ्ते आपकी न्यूमरोलॉजी है 13 नंबर इज 13, 1 and 3। जब ये इकट्ठे आ जाते हैं तो ये कहते हैं एफर्ट, कोशिश। आपको कोशिश करनी पड़ेगी इस हफ्ते। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रही थी कि अपने आप को कोशिश से भगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेलीगेट ना करें, जो चीज आप किसी और को देंगे वो 10 गुना उसको बिगाड़ कर आपको दे देगा और फिर आपको दोबारा उसे ठीक करना पड़े। सो डू वट एवर, अपनी जो काम है आप खुद करें। और 13 यही कहता है कि जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द सिचुएशंस हैं या हालात हैं, वो सिर्फ आप ठीक कर सकते हो, आपकी अपनी कोशिश से ठीक होंगे। अगर जो कोई तीसरा शामिल हुआ तो समझ लीजिए कि फिर गड़बड़। अब आपका लकी स्टोन और आपका लकी काला देखते हैं। आपका कार्नेलियन है जी। आपका जो लकी स्टोन है वो है कार्नेलियन। कार्नेलियन एक बड़ा प्यारा सुर्ख पत्थर होता है और थंबल फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज कार्नेलियन। कार्नेलियन रेड कलर में होता है एंड इट्स अ लवली पत्थर। और कलर आपका जी इस हफ्ते ग्रीन बन रहा है। ग्रीन की जो डार्क टोन्स होती है ना, डीप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, वो आपकी टोन्स बन रही हैं। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते रूहानी तजर्बात होंगे, कश्फ की कैफियत हो सकती हैं, आपको ख्वाब सच्चे आ सकते हैं, लिहाजा अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपना यानी कि ऑरा लॉक एंड प्रोटेक्टेड रखिएगा, अपना हसाद बना के रखिएगा, और जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले उन्हें रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा। अब मूव करते हैं अगले साइन स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं, इस हफ्ते ये हफ्ता उनके लिए काफी लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो पूरा चांद है, फुल मून आपके 5th हाउस में, और जब 5th हाउस में पूरा चांद होता है तो वो हफ्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट हफ्ता होता है स्कॉर्पियोज के लिए लव के हवाले से। सो पाइसेस आपका फेलो वाटर साइन है, उसमें पूरा चांद तलू हो रहा है ये हफ्ता जो है। अगर कोई कमिटमेंट, लव, प्रेगनेंसीज और उस हवाले से, औलाद के हवाले से, ये हफ्ता बहुत हवाले से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिर्फ आपने डिल्यूजन से बचना है, इल्यूजन से बचना है, झूठ से बचना है, और इस बात से बचना है कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके, क्योंकि इमोशनल आप पर बार बार जज्बात का हमला हो सकता है। स्कॉर्पियो दोस्त जो होते हैं, इनमें एक चीज होती है कि ये जज्बात को हैंडल नहीं कर सकते, फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर सकते। इनका वैसे बहुत सॉलिड साइन है, लेकिन इनका ब्रेक डाउन नहीं होता। सिर्फ ब्रेक डाउन उस वक्त होता है अगर इन्हें कोई इमोशनल कोई शदीद हमला हो जाए, तो उससे आप बचने की कोशिश करें, उसको स्टार्ट ही ना करें, उसको इग्नेट ही ना करें इस हफ्ते को इमोशंस के हवाले से। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज इस हफ्ते की है वो ये है कि आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं। लग ये रहा है कि जैसे आप कागजों के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये पेपर फिल कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, कागज कागज कागज, राइट, रिटर्न,
اور اگر آپ لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا لون لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں قرضوں کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھا ہفتہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پیپر ورک اس وقت آپ کا جو ہے نا وہ بہت سالڈ ہوا ہوا ہے، بہت اسٹرانگ ہوا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات اس ہفتے کی ہے کہ آپ کی جو روحانیت ہے اس میں اگر آپ اسپرچولیٹی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا اسپرچولیٹی آپ کی ایکٹیویٹڈ ہے یا وٹ ایور ان دا اسپرچل ورلڈ، تو اس پہ ضرور اگلے 4 ہفتے فوکس کیجیے گا، کیونکہ یہ 4 ہفتے ایسے کہ آپ کو منزل، اپنی روحانی منزل طے کر سکتے ہیں، کوئی بڑی منزل پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گنوا بھی سکتے ہیں، لہٰذا اس کو ویل پروٹیکٹڈ رکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو گھر ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بڑے بزرگ ملنے آ سکتے ہیں یا آپ کے خوابوں میں آ سکتے ہیں، اینسیسٹرل کچھ امپورٹنس ہے آپ کے چارٹ میں اس دفعہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنسے ہیں، میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ تھوڑی اسپرچولیٹی کے حوالے سے کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کہیں پھنس گئے، کسی کام میں پھنس گئے ہیں، پروجیکٹ میں کہیں بھی پھنس گئے، آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، آپ اس پروجیکٹ کے لیے ذرا اپنی ہسٹری دیکھیے گا، جیسے آپ کی گرینڈ گرینڈ مدر، تو وہ ہسٹری چیک کیجیے گا، اور اس کے بعد دعا جو ہے یہ دعا کیجیے گا کہ آپ کو اسپرچل ہیلپ ملے دنیاوی پروجیکٹس کے لیے، مادی کام کے لیے روحانی ہیلپ جو ہے اس کی کوشش کیجیے گا، اور جائیے گا اپنی فیملی اس میں لائن میں جائیے گا کہ وہاں پر آپ کے جو گریٹ تھے وہ اس مسئلے میں ہوتے تو کیا کرتے، یا ان کی کیا اس ساری سچویشن میں ان کی کیا اپروچ ہوتی۔ اور ہلچل ہے، جذباتی ہلچل ہے، اس سے آپ نے ہر صورت میں بچنا ہے، وہ پازیٹیو ہے اس کو، کیونکہ ہلچل آپ ہینڈل نہیں کر سکتے نا، اس لیے تو اس کو آپ نے بھی کو ہر صورت میں اپنے لیے پازیٹیو کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پازیٹیو ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے نیگیٹو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سب کہ آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ دور پار سے اچھی خبر، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں، وٹ ایور، کوئی رسک آپ کا باہر پھنسا ہوا ہے، وٹ ایور، فورن لینڈز آر امپورٹنٹ۔ فورن لینڈ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو دوسری سٹیز امپورٹنٹ، تو یعنی کہ سفر اور مسافر، اس حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ دکھائی دیتا ہے۔ نیگیٹو انرجی آپ کی ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ جن میں آپ کے بہت پیارے دوست بھی ہیں، ان سے آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے۔ کمپٹیشن ہے، آج کل دنیا ہے کمپٹیشن کی، بہت سیریس کٹ تھروٹ کمپٹیشن اینڈ فرام ایوری بڈی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، اور ہیلتھ الرٹ میں یعنی آپ جسٹ انجوائے یور ہیلتھ، ایس او پیز کو ضرور فالو کیجیے گا، لیکن ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ از گڈ، لیکن کچھ لوگ اپنی لمٹس کراس کر سکتے ہیں، لوگوں کو ان کی حدود میں رکھیے گا۔ ویسے بھی ونس ان ایئر آپ کا ویک ہے لک کے حوالے سے، لیکن بہرحال ہر بندے کی ایک حد ہوتی ہے، اس کو اس حد میں رہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے، آپ اس وقت کاغذوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، بزنس اینڈ آپ کا جو ایجوکیشن ہے، یو آن دا رائٹ ٹریک، یو آن دا رائٹ پاتھ، اور آپ کامیابی سے ان سارے پیپرز کو سالو کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نمبر کیا ہے آپ کا۔ نمبر آپ کا زبردست نمبر ہے، اور یہ نمبر جو ہے اس کا تعلق پچھلے ہفتے کے نمبر سے ہی ہے، کیونکہ اس ہفتے بھی آپ کے لیے ڈبل نمبر ہے، ماسٹر نمبر ہے، اور وہ ہے 55۔ 55 جو نمبر ہوتا ہے نا جی، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو میک موسٹ آف ٹوڈے، لیو ان ٹوڈے، آج میں رہیں، آج کے ایڈونچرز، کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 55 کہتے ہیں لیو ان ٹوڈے، اور اس میں رہیں، اور اپنی جو آپ کا ذہن ہے اسے براڈ کیجیے۔ اٹس اباؤٹ مینٹل ایکٹیویٹی، کیونکہ میں بار بار آپ کو ایموشنل ہونے سے روک رہی ہوں، ایموشنز کے دھوکوں سے روک رہی ہوں، لہٰذا آپ کے لیے یہ جو مائنر ایڈجسٹمنٹس ہیں، آپ کو اپنا تھوڑا اسٹائل چینج کرنا ہوگا، تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے نا کہ رینڈم ایکٹ کرنے ہوں گے، انٹلیکچوئل وہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی جو یہ 55 ہے، اٹ ول گیو یو میجر گڈ پازیٹیو ایڈونچرز۔
So study 55. 55 is a master number. अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी कलर और लकी स्टोन कौन सा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी कलर है वो तो है जी ब्राउन। ब्राउन आपका लकी कलर है और स्टोन आपका टाइगर आई है। इस वक्त आपको हर स्कॉर्पियो को बहुत शिद्दत से जरूरत है टाइगर आई की। टाइगर आई इज गोल्डन, आम मिल जाता है पत्थर, आप इतने बड़े साइज का भी मिल जाता है, हर साइज में वो इतने बड़े साइज का भी आपको मिल सकता है। सो टाइगर आई इस तरह का पत्थर होता है, ये दिस इज व्हाट आई टाइगर आई को इस तरह से बनाया है। तो आप ये टाइगर आई इस तरह फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट टाइगर आई जो है ये हर स्कॉर्पियो के पास होना चाहिए, क्योंकि वंस इन अ वाइल बहुत ज्यादा जरूरत होती है टाइगर आई स्टोन की। और टाइगर आई पहनने के लिए नहीं, थंबल की फॉर्म में, ऐसा पत्थर जिसे आप हाथ में पकड़ सकें या हाथ में जिसके साथ आप जिसमें अपनी नेगेटिव एनर्जी या अपने इमोशनल नेगेटिव एनर्जी को जिसमें आप कन्वर्ट कर सकें। हम देखते हैं इस हफ्ते का आपका हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों का डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का जो है वो है जी, इस हफ्ते आपको आम लोगों की हेल्प यूजुअल से ज्यादा करनी चाहिए। एक ऐसा हफ्ता है जहां आप अपना गुड कार्मा क्रिएट कर सकते हैं बाय हेल्पिंग पीपल। हेल्प पीपल मोर देन यूजुअल, बिला वजह सदका, बिला वजह किसी की हेल्प, चलते चलते किसी की हेल्प कर दीजिएगा आम दिनों से ज्यादा। अब मूव करते हैं अगले साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एक होता है ना, कभी आप कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज की ख्वाहिश होती है, हम चाहते हैं कि दरवाजे खुले, अपॉर्चुनिटीज आए, ऑप्शंस आए, तो ये वो हफ्ता है जब आपके लिए वो जो आप मांग रहे थे वो आपको मिल सकता है, जो आप ख्वाहिश कर रहे थे वो इस हफ्ते आपको मिल सकता है। लिहाजा इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अपनी ख्वाहिश पाने के लिए, हासिल करने के लिए। वो बिल्कुल जैसे डोर स्टेप्स पे चीजें नहीं आ जाती जिसे आप दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, वो आपके दरवाजे के बाहर आपको ही दस्तयाब हो जाएगी। तो इस तरह की कोई सिचुएशन इस हफ्ते आपके लिए बनती है। और उसके साथ साथ एक और मशवरा आपको ये कि आप अगर काम करते हैं जहां भी जो पुराने दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ओल्ड कॉलीग्स थे उनके दफ्तर में आपके लिए जॉब निकल सकती है, या आपके कोई पुराने दोस्त आपकी किसी उलझन में आपको हल बता सकते हैं। वन वे और अनदर, ओल्ड कॉलीग्स, ओल्ड फ्रेंड्स, पुरानी चीजें, वो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। और इसके अलावा आपका इस हफ्ते दिल भी चाहेगा कि कुछ रेट्रो फैशन किया जाए, कुछ पुराने जमाने के कोई फैशन, कोई उस तरह की शॉपिंग, आपका कार्ट इस तरह का लगता है कि जिसमें आपने रेट्रो शॉपिंग ज्यादा की हुई है। और उसके बाद एक दिलचस्प सिचुएशन यहाँ पर बन रही है रिलेशनशिप के हवाले से। रिलेशनशिप इस नेक्स्ट लेवल पर, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो ज्यादा उसमें कोई ये नहीं कि एक मोड़ है जो कि पॉजिटिव है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो नेक्स्ट लेवल, जैसे आप जो रिलेशनशिप है वो मंगनी में बदल जाता है, ये मंगनी शादी में बदल जाती है, एक नेक्स्ट लेवल का ये टाइम है। और उसके साथ एक और बात भी नजर आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे दोस्ती मोहब्बत में बदल जाए। अगले आपने 3-4 हफ्ते जो हैं वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी किसी से दोस्ती थी या कोई कैजुअल फ्रेंडशिप, वो आपकी तरफ से या दूसरे बंदे की तरफ से मोहब्बत में बदल जाए। इसको देख लीजिएगा। और यानी कि फ्रेंड्स आर टर्निंग इनटू लवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस हफ्ते की दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ आपके जो फैमिली घरेलू मामलात हैं, जो चीजें आपने कारपेट के अंदर छुपाई हुई थी या रखी हुई थी, बार दफा होता है ना कि हम चीजों को छुपा देते हैं कि बाद में देख लेंगे, वो चीजें खुद ब खुद सरक कर बाहर आपके सामने आ खड़ी होंगी। जिन भी चीजों को आपने रोका हुआ था, छुपाया हुआ था, पेंडिंग किया हुआ था, मुलतवी किया हुआ था घरेलू हवाले से, ये होता है बार रिपेयर हमने पेंडिंग की होती है, तो अब वो चीजें सामने आ जाएंगी और आपको उनको लाजमी हल करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते है कि आप हर चीज की कंट्रोल में ले सकते हैं। यू कैन बी ऑन द स्टीयरिंग व्हील, चीजें आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से मनवा सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे और जो चाहें आप वो करवा सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप के गुड इंटेंशन का, अच्छी नीयत का मतलब गलत लिया जाएगा। आपने अगर किसी को भला किया है तो वो उसको बुरा समझेगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट। हेल्थ अलर्ट के हवाले से आपकी जो इस हफ्ते हेल्थ अलर्ट बहुत अच्छा नहीं है। पाँव फिसलने का खदशा है, इसका ध्यान रखिएगा। पाँव फिसल सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं,
और कोई चोट लगा सकते हैं, कोई मोच आ सकती है। अब देखते हैं आपका लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, और लव वाइब के हवाले से ऐसे है कि आप अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके हिसाब से हो सकता है। और करियर और एजुकेशन के हवाले से देखते हैं क्या कार्ड है। करियर और एजुकेशन के हवाले से आप किसी नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई नई असाइनमेंट सक्सेसफुली करते नजर आते हैं। हम देखते हैं आपकी इस हफ्ते की न्यूमरोलॉजी के हवाले से क्या मैसेज है आपके लिए। नंबर आपका है जी 88। 88 नंबर जो है, इसे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं समझती हूँ कि मेरे नॉलेज या मेरी रिसर्च के मुताबिक 88 एक मास्टर नंबर है। ये जब भी आता है ये एबंडेंस, फरावानी और फराखी लेकर आता है। ये हफ्ता आपके लिए फराखी का है, कुशादा दिल रहिएगा, और जो भी चीज, जैसे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के स्टार्ट में बताया था, जो चाहिए था वो चल के दरवाजे पर आ जाएगा। तो अपने दिल को भी खुला रखिएगा, कहीं दिल को भी तंग मत कीजिएगा। 88 कहता है खुले हाथ से दो और खुले हाथ से रिसीव करो। अब आते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। स्मोकी क्वार्ट्स है जी आपका का इस हफ्ते का स्टोन। स्मोकी क्वार्ट्स इज अगेन वेरी अवेलेबल, बिल्कुल आम किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। स्मोकी क्वार्ट्स आपका पत्थर है, और कलर आपका ग्रे है जी इस हफ्ते का। लकी कलर या पॉजिटिव एनर्जी जिसे आपकी एनर्जी में शामिल होगी वो कलर बनता है ग्रे। ग्रे का जो ग्रे के साथ आप सिल्वर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुननी है। आपका दिल कहीं पर कनेक्टेड है डिवाइन फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो आपका दिल जो आपसे कहता है, कुछ चैरिटी करने के लिए कहता है, किसी की मदद करने के लिए कहता है, किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाने के लिए अगर आपका दिल आपको कहता है तो आप सुन लीजिएगा। अब मूव करते हैं अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते जैसे मूवमेंट और चेंजेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और जैसे होता है ना कि एक बंदा व्हाट यू वांट, जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें भाग दौड़ है, बहुत कुछ है, और रेज भी है, बिजनेस में इंक्रीज भी है, कारोबार में इंक्रीज भी है, मनी में इंक्रीज भी है, और जैसे आप कहते हैं ना कि जो चाहिए वो आप हासिल करने की पोजीशन में हो। और ऐसा साल में ये वाले एंगल्स, ये वाले एस्पेक्ट्स 2 दफा बनते हैं, तो इस हफ्ते वही एस्पेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें कि आप तमाम एनर्जीज जो है वो आपको फेवर कर रही हैं। आप अपने रास्ते में बड़ी रवानी के साथ अपना सफर जारी रख सकते हैं, और रवानी के साथ जारी भी रख सकते हैं, और अपना रूटीन बना सकते हैं, अपना एक सिस्टम बना सकते हैं चीजों को, ताकि आप फ्यूचर में ऑटो पे डाल सके, ऑटो पायलट कर सके। ऐसी चीजें भी इस हफ्ते आपको सिचुएशन या ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां पर आप एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत जबरदस्त हो। और ये नहीं कि आपको असल कामयाबी, तो कामयाबी होती है एक असल कामयाबी जिसे हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त कामयाबी समझे। ऐसी कामयाबी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें, और जो भी आपका मेन काम है उसमें, साइड बिजनेस है उसमें, और जो आपके जो भी क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं उसमें। और एक और बात भी इस हफ्ते आप सोचते दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं ना क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हफ्ते सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा काम किया जाएगा, जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स टच किया जाए, उसमें से क्वालिटी बरामद होगी। यानी कि आप ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं ताकि आप किसी फाइनल उसमें सोल्यूशन पर चले जाएं। और आपके उसके साथ ये है कि आपके आप करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी सोच नहीं रहे कि ये सही है, गलत है, ये ज्यादा है, ये कम। आपको लग रहा है कहीं कुछ है जो बन के सामने आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट फॉर यू। और उसके बाद ये है कि आपकी जो जो आपके बॉसेस हैं या वो लोग जो आप इक़्तिदार आला है आपके इर्द गिर्द, वो आपको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकेंगे। लोग आपको नोट कर रहे होंगे, आप पे तवज्जो इस दफा बहुत ज्यादा तवज्जो लगती है, हालात की, माहौल की बहुत ज्यादा तवज्जो है। और उसके अलावा ये है कि आप फोकस अपना जो है ना वो अपनी जात पर रखिए, अपनी ख्वाहिशात पर रखिए, कि जो आप चाहते हैं, आपकी एम्स, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, ये सब इस हफ्ते अचीवेबल है, आप कर सकते हैं। अचीवेबल मीन्स के आप हासिल करने के रास्ते में चलना, रोड मैप, ये सारा कुछ इस हफ्ते की आपकी एक्टिविटी दिखाई देती है। अब देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये है कि आप अपने जैसे भी हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहे हैं, तकमील के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो तकमील मुकम्मल होते नजर आते हैं, और उसके बाद आपको आपके अंदर एक सुकून, कैप्रिकॉर्न लोगों के अंदर सुकून बहुत कम आता है।
सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत कम आती है। तो इस हफ्ते लगता है कि जैसे सक्सेसफुल एक अकम्पलिशमेंट्स की फीलिंग आपके अंदर है कि मैंने सक्सेसफुली अपने बहुत सारे काम कर लिए या मेरे बहुत सारे काम कामयाबी से होने वाले, एक इत्मीनान की कैफियत आपके अंदर नजर आती है, जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए बहुत एक शाज़-ओ-नादिर ऐसा होता है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको सिर्फ जो है चीज़ों को जैसे होता है ना, लोग आपसे छीन सकते हैं, आपके हाथ से काम आप पकड़ने लगे तो कोई और छीन ले, जैसे आप गाड़ी किसी जगह पार्क करने लगे तो कोई पहले भाग के पार्क कर ले। ये नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते की आपकी दिखाई देती है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छे से मेरी मुराद ये है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा इस हफ्ते आपकी दिखाई देती है। अपने इस डिहाइड्रेशन पर काम कीजिएगा और मूवमेंट पर काम कीजिएगा कि आपने मूव करना है ज्यादा और अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखना है। आप देखते हैं आपके लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट ये है कि ताल्लुक में थोड़ी तशनगी दिखाई देती है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन सी है। इस हफ्ते शायद आप काम में ज्यादा बिजी हैं, लेकिन कुछ इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखाई देती है। अब आपकी एजुकेशन और करियर के हवाले से देखते हैं। एजुकेशन और करियर के हवाले से आपका रवैया बहुत केयरलेस लग रहा है। आपको अपने रवैये को केयरफुल रखना है, क्योंकि आप जैसे होता है ना कि सर झुका के रास्ते के गढ़ों पर भी नजर रखिए, कि हिकअप्स पर भी नजर रखिए, उस पर आपकी नजर नहीं है। यानी कि जिसे हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उस पर भी तवज्जो दीजिए। देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है सबसे आपके लिए। न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत जबरदस्त नंबर है, आपका इस हफ्ते का नंबर है जी 2 नंबर जब आता है तो ये अपने साथ आपको मशवरा ये दे रहा होता है कि पेशेंस, बर्दाश्त, टॉलरेंस, ये इस हफ्ते की आपकी बेसिक एडवाइस है कि आपने इत्मीनान से करना है, जो भी करना है, रश नहीं करना। ये आपको भी टैरो कार्ड से भी लग रहा था कि आप रश कर रहे हैं, रश नहीं करना, बेहिसाब काम करें, क्वांटिटी पे वर्क करें, क्योंकि आप इस वक्त क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे तवज्जो दे रहे, तो क्वांटिटी पे तवज्जो देते देते अपने रवैये को कहीं पर रैश मत कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका जो लकी कलर है वो आपका क्लियर क्वार्ट्स बन रहा है। क्लियर क्वार्ट्स ऐसा पत्थर होता है जो जितना ट्रांसपेरेंट हो आपको उतना फायदा देगा। और उसके बाद ये है कि ये क्वार्ट्स कहता है कि अगर आपको कहीं ब्रिज बनना पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बी अ ब्रिज, ये इसका मैसेज होता है और आपको इसकी जरूरत है। मे बी कहीं पर आपको ब्रिज बनने की जरूरत है और ये आपकी मदद करेगा मेकिंग ब्रिजेस में। और कलर आपका इस हफ्ते का ब्लैक है, ब्लैक कलर है और क्लियर क्वार्ट्स आपका स्टोन है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज है कि आपको लोगों को बजाय डिग्रेड करने के या स्नब करने के या डिस्करेज करने के, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो जो भी कर रहे हैं उनको एनकरेज कीजिए। लोगों को इस वक्त आपकी एनकरेजमेंट की, आपकी थपकी की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द शायद आपके टेम्पर की वजह से कुछ लोग आपकी वजह से मायूस हो गए हैं, तो जो लोग आपकी वजह से, आपकी क्रिटिसिज्म की वजह से या आपके हवाले से जो मायूस हुए हैं, उन्हें उम्मीद देना इस हफ्ते आपका मेन काम रहना चाहिए। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हफ्ते आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी फैसले इस हफ्ते आप करने जा रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म नताइज होंगे। लिहाजा बहुत केयरफुली कोई भी फैसले कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आपके हाथ से कुछ ऐसे काम हो जाए जिनका फिर आपको पूरा अगला साल जिनका आप फायदा उठाएं या जिनको आपको भुगतना पड़े। ये 2 चीजें हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपको अपने दोस्तों को शायद आपने इग्नोर किया हुआ है या आपके दोस्त बहुत दिनों से आपसे नहीं मिले, अपने दोस्तों के साथ टाइम बहुत ज्यादा गुजारिए और उसके बाद उनके जो होता है ना, आपकी मदद की जरूरत है। आपको आपके दोस्तों को उनको सोल्यूशंस की जरूरत है। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसे लग रहा है जैसे आपको फिक्सेशन हो गई है, आप कुछ जैसे आपका दिमाग एक जगह पर रुक गया, और वो जगह है कि तालीम, बच्चों की तालीम, आपके अपने बच्चे या आपकी अपनी तालीम, एजुकेशन के हवाले से आप थोड़ा फिक्सेटेड रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी जो टेबल है उसमें बहुत सारा काम जमा हो सकता है इस हफ्ते,
آپ بہت ساری چیزیں نئی شروع کرنے کے شوق میں یا نئی شروع کرنے کے اینگلز کے حوالے سے جو پینڈنگ کام ہے اس کو آپ پینڈنگ کام بہت سارا پینڈنگ ہو جائے، پینڈ ہو جائے، بہت سارے آپ کی فائلز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹس کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، پیسے کہاں اسپینڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ مس انویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائنینشیل لاس ہو جائے، چوری ہو جائے یا رکھ کے بھول جائے. بی ویری ویری کیئرفل وتھ یور منی اینڈ یور فائنانسز اینڈ وتھ یور انویسٹمنٹس، کیونکہ کوئی چور ہے یا کوئی دھوکے باز ہے یا کوئی فراڈ ہے جو آپ کے پیسوں کے یا آپ کے ویلیوبلس کے پیچھے ہے. اس پر ذرا گہری نظر رکھیے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کے جن کے لیے آپ، جسے بھی میں نے کہا کہ آپ اپنی بچوں کی تعلیم کو لے کر فکسیٹڈ سے ہیں، انہیں بھی ان کے فیصلے کرنے دیجیے، لوگوں کو ان کے فیصلے کرنے دیجیے اور پورا فوکس اپنے ذاتی ڈیسیشنز پر لیجیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہفتہ ہے فیصلوں کے حوالے سے. اور فائنینشیل جو آپ کے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کوئی بائنگ یا سیلنگ کرنی ہے تو اس کو نیکسٹ ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے، کیونکہ یہ ہفتہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے شاید آپ کے لیے بہت اچھا نہ ہو اور آپ کے ہاتھ سے کچھ غلط انویسٹمنٹس ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات مانتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو اگر کسی ایونٹ میں لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی جنگ ہے، یہ تو میرے پہ حاوی ہو جائے گے، تو وہ آپ کو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو لگے گا یہ تو ریت کا مٹی میں ہاتھ سے ریت کی طرح گر جائیں گی چیزیں. اتنا زیادہ آپ کے لیے چیزوں کو سر کرنا، مرحلوں کو، مہم کو سر کرنا، دشمنوں پر حاوی ہونا اتنا آسان اس ہفتے رہے گا کہ جیسے ہاتھ سے ریت پھسل جاتی ہے. اتنا زیادہ جس کو آپ پہاڑ سمجھتے تھے وہ ذرا آپ کے سامنے نکلے گا. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو انرجی کیا ہے آپ کے لیے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ بلاک فیل کر سکتے ہیں یا آپ کو بلاک کیا جا سکتا ہے. آپ کو یہ فیلنگ دی جا سکتی ہے کہ آپ کسی بند گلی میں آ گئے ہیں اور آپ خود بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ میں قید ہوں یا میرے چاروں طرف مجھے باندھ دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی تھراپی لے رہے تھے یا علاج کر رہے تھے یا کوئی بیماری تھی تو وہ کامیابی سے اس ہفتے بیماری چلی جائے گی. جو علاج تھا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور آپ کو تھوڑی سی باڈی موومنٹ انکریز کرنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کرنی ہے، کوئی فزیوتھراپی، کوئی ایکسرسائز، کوئی جم، یہ بہت زیادہ لازمی ہے آپ کے لیے اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ کیا ہے. لو الرٹ ویری گڈ. لو الرٹ ایسے ہے کہ جیسے کوئی اچانک آپ کی زندگی میں آ جائے یا اچانک جس کو آپ چاہتے تھے وہ آ جائے یا کوئی اچانک میسج آ جائے یا اچانک کال آ جائے تو اٹس اے لو میسج اینڈ اے لور ان دی ایئر. اب دیکھتے ہیں ایجوکیشن اور کریئر کے حوالے سے زبردست. یو آر آن دا رائٹ ٹریک، یو آر آن دا رائٹ پاتھ. جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کریئر میں اور ایجوکیشن میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نیورولوجی کے حوالے سے آپ کا جو اس ہفتے کا نمبر ہے وہ ہے 19. 19 نمبر آپ کے لیے اس ہفتے بنتا ہے. 19 نمبر لے کر آتا ہے کامیابی اور فخر اور یہ کہ ایک فیل کہ ہاں آئی ایم ڈوئنگ رائٹ. وہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویٹ انکریز بھی ہوتا ہے 19 میں. تو اپنے وزن کی طرف توجہ دیجیے گا. اور 19 کی وائب کہتی ہے کہ یو آر پیپل آر پراؤڈ آف یو. لوگ آپ پر فخر کریں گے اور فخر سے بتائیں گے آپ کے بارے میں. یعنی کہ کچھ ایسی اس ہفتے کی وائب ہے جو آپ کو بہت زیادہ پرومیننٹ کر سکتی ہے. ایز برائٹ لائک اے شائننگ سن. ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا نمبر اور سٹون کیا ہے. نمبر آپ کا جو پتھر آپ کا ہے کوئی بھی بلو پتھر یوز کیجیے. اینی بلو سٹون. بلو سٹون آپ کو جو ہے اس میں لیپس ہوتا ہے، اس میں ترملین ہوتا ہے، لیبراڈورائٹ ہوتا ہے اور اس میں فیروزہ ہوتا ہے. اس طرح سے جیسے میں تو موسٹلی میرے پاس تو یہ پیرامڈز ہوتے ہیں جس میں یہ سارے سٹونز ہیں. لہٰذا بلو اس طرح سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بلو ہے اور اس طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلو. تو بلو آپ کو ایڈ کرنا چاہیے. لازمی یہ ہفتہ آپ کے لیے بلو کا ہے اور آپ کا کلر بھی اس کے ساتھ بلو ہی ہے. بلو کلر اینڈ بلو اسٹون بوتھ آر کائنڈ آف اے مسٹ فار یو. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج اس ہفتے آپ کا ہے جی کہ آپ کو سارا کچھ جو حالات ہے آپ کی فیور میں ہے. آپ کے حالات آپ کی فیور میں ہیں اور آپ کو اس وقت دوسروں کے اوپینین کا بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں آپ رائٹ کر رہے ہیں.
آپ رائٹ پاتھ پر ہیں. اور دوسرا آپ کو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے, رب کے آگے جھکنا ہے, اور جو رائٹ پاتھ ہے اس پر رہنا ہے. جتنی دیر آپ رائٹ پاتھ پہ رہیں گے آپ کے حالات بھی رائٹ رہیں گے. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک کوئی زبردست قسم کا ہفتہ ہے, کیونکہ پورا چاند ہے ان کے اپنے گھر میں, اور اپنے گھر میں جب پورا چاند ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سے کچھ فوٹ اوپر زمین سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا روحانیت کی طرف توجہ دینی ہے. تھوڑا سا روحانی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ عبادت زیادہ کر دیجئے, اپنا میڈیٹیشن زیادہ کر دیجئے, اور تھوڑا سا جیسے فینگ شوئی نہیں ہوتا, اپنی ایئر کو کلین کیجئے, اپنے گھر کی ایئر کو کلین کیجئے, کیونکہ جو آپ پر آ رہی ہیں چیزیں آ رہی ہیں, برکات آ رہی ہیں, پازیٹیو انرجی آ رہی ہے, جو فیض آپ حاصل کریں اس کے راستے میں کوئی نیگیٹو انرجی کی رکاوٹ ہے. اس نیگیٹو انرجی کو آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس کے کلیئر کرنے کے لیے آپ کے خواب ہیں, آپ اپنے خوابوں پہ فوکس کرنا چاہیے, اور جو دل کہہ رہا ہے اس کو سننا چاہیے. آپ کی دل اور آپ کی روح بیدار ہے, آپ کو میسیجز دے رہی ہے, اور یہ میسیج جو ہوتے ہیں یہ ڈریم سے آتے ہیں, یا ہنچ سے, یا ویژن سے, یا کسی بھی طرح سے یہ آ جاتے ہیں. سو تھوڑا سا یہ کیجیے, اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں سمجھ, تو پھر تھوڑا سا کلٹر ریموو کیجیے, تھوڑی صفائی کیجیے. تھوڑے سے اگر جالے کے لگے ہیں یا کہیں کلیننگ کی ضرورت ہے تو کلینزنگ کیجیے, گھر کی کلیننگ کیجیے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے آپ کے لیے کہ جیسے گھر کا پورچ ہوتا ہے, داخلی دروازہ ہوتا ہے, اس کی صفائی کیجیے. اور مطلب اس طرح سے صفائی کیجیے داخلی دروازے کی, یا اپنے گھر کے گیٹ کی, یا سامنے گھر کے فیس کی, یا فرنٹ کی, جیسے آپ کسی کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ کسی کو ویلکم کریں, کیونکہ یہ ویلکم مجھے لگ رہا ہے کہ پازیٹیو انرجیز ہیں جو بہت زیادہ آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں. تو اس کا کوئی اہتمام کیجیے, صفائی کیجیے. صفائی اگر پورے گھر کی نہیں بھی کر سکتے تو سامنے پورچ کی کر لیجیے, فرنٹ ڈور کی کر لیجیے, انٹرنس کی کر لیجیے, اور اس کو کسی گیسٹ کے لیے تیاری کے طور پر کیجیے. اور اس کی جو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہفتہ جو ہے, یہ والا جو اس ہفتے شروع ہو رہا ہے 19 سے لے کر تو 25 تک, اس ہفتے میں آپ کے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہفتہ ہے سال کا. پورا چاند سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ یعنی کہ آپ کو جو چاہیے, جو آپ ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی خواہش ہے, اس کو بیان کیجیے. پیپل آر لسننگ, آپ بہت زیادہ آپ شائن کر رہے ہیں, بہت زیادہ برائٹ ہیں, لوگوں کا فوکس آپ پر ہے, لوگوں کی توجہ آپ پر ہے. آپ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اور کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, اور سننے سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں, اور اسے بھی زیادہ امپورٹنٹ مان رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی ہے لو آل اراؤنڈ یو, اسپرچویلٹی آل اراؤنڈ یو, پازیٹیو انرجی آل اراؤنڈ یو. موو, جیسے آپ پازیٹیو انرجی کے سمندر میں موو کر رہے ہیں. اٹس اے ویری گڈ فیلنگ فار یو پازیٹیو انرجی کی. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ اپنا جو تجوری ہے اس کو تالا لگا کر رکھیے, کیونکہ آپ کی تجوری جو ہے اس پہ کوئی اس میں سے کوئی ویلیوبل غائب ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہیلتھ الرٹ. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کے یہ جو کندھے, بازو, ہاتھ, اس ایریا میں درد, موچ یا کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اب آپ کا لو الرٹ. لو الرٹ میں تھوڑا سا انتظار کیجیے, بالکل صحیح چیز, صحیح آپشن آپ کے سامنے آ جائے گی. اور جو آپ کا سول میٹ ہے, اگر آپ سول میٹ یا لو یا کچھ یا واٹ ایور ایشوز یا پرابلمز یا غلط فہمی لو کی ایریا میں جو بھی ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے کو بڑا امپورٹنٹ خواب بھی آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا کریئر اور ایجوکیشن. بالکل ٹھیک, بالکل رائٹ, آپ کا ٹریک بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں اس کی منزل بھی آپ کو بہت پازیٹیو ملے گی. سب ویک فل آف پازیٹیو انرجیز فار یو. اب دیکھتے ہیں آپ کا اسٹون کیا ہے, اور آپ کا اس ہفتے کا اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی نیومرالوجی کے حوالے سے کیا میسج آ رہا ہے. نیومرالوجی کے حوالے سے آپ کا میسج ہے 71.
71 कहता है कि अपनी सेहत पर तवज्जो दें, हेल्थ का हीलिंग का नंबर है, फोकस ऑन हीलिंग, अपनी हीलिंग, अपने घर वालों की हीलिंग, साथ वालों की हीलिंग, हीलिंग इज एसोसिएटेड विद 71। और उसके बाद 71 का एक और भी मैसेज होता है कि आपके अंदर अगर कोई उलझन है, आपके अंदर के जो सवाल है उनके जवाब भी आपको मिलने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, बहुत जल्दी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसकी होता ये है कि आप अगर विलिंग है तो अब देखते हैं कि आपके लिए लकी स्टोन क्या है और लकी कलर क्या है। आपके लिए वही कलर है जिस हफ्ते आपका आना चाहिए था और जो कि आपका बर्थ स्टोन भी है और जो कि हर पाइसेस के पास होना भी चाहिए, दैट इज एक्वामरीन। आप जो पाइसेस लोग हैं उन्हें चाहिए हर फॉर्म में एक्वामरीन्स अपने पास रख लें। एक्वामरीन की ज्वेलरी भी होती है, एक्वामरीन ये एक्चुअल फॉर्म की है। रॉक फॉर्म में जितना ज्यादा आप एक्वामरीन जमा कर सकते हैं उतना अपने जमा कीजिए, एक आपके बैग में हो, एक आप, यानी कि ये इस हफ्ते में ही नहीं, इस हफ्ते ये तो वंस इन अ ईयर वीक है ना आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीक, तो इसमें एक्वामरीन ही आना चाहिए था। तो ये इस तरह का तो होना चाहिए आपके बेड साइड पर, फिर आपके हाथ में, फिर आपके बैग में, फिर इस तरह घर के मुख्तलिफ कोनों में। और जैसे मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी का इस हफ्ते कोई इशू है तो उस हफ्ते एक्वामरीन जो है ये काफी ज्यादा आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और कलर आपका आया है जी नेवी ब्लू, नेवी ब्लू आपका कलर है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है आपके लिए, डिवाइन मैसेज ये है कि आपने थोड़ा सा नॉइज से दूर रहे। जो ये नॉइज है ना, आपको कुछ अरसे से बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली भाग दौड़ वाली जिंदगी गुजारते रहें, इस हफ्ते कोशिश करें कि आप थोड़ी सी नॉइज से थोड़ा सा फासला करें और जिस शोर शराबे की आपको जरूरत नहीं है उससे आप दूर रहें और अपनी रूह को इजाजत दें कि वो आपसे राब्ता कर सके। आपकी रूह आपसे राब्ता करना चाहती है और इस शोर की वजह से, जो अननेसेसरी शोर है आपके इर्द गिर्द, इसकी वजह से ये राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये था हमारा हफ्ता 19 से 25 सितंबर तक का। सेहत रही, जिंदगी रही तो दोबारा अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।